आप सबको भी स्वागत है। आज हम नए पाठ मेरा बचपन इस पाठ के बारे में अध्ययन करेंगे। इस पाठ का लेखक अपना आत्मकथा को किस तरह प्रस्तुत किया है। इस पाठ का लेखक है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी हैं। एपीजे अब्दुल कलाम ने अपना आत्मकथन को उन्होंने खुद लिखा है और अपने आत्मकथन में जो बचपन में उन्होंने किस तरह रहता था, उनका माँ बाप के बारे में बताया और उनके मित्रों के बारे में बताया और उनका शिक्षण किस प्रकार हुआ था और उनका रिश्तेदारों के साथ उनका किस तरह व्यवहार करता था और उनके शिक्षण को कौन कौन मदद किया, इसके बारे में उन्होंने सब कुछ इस मेरा बचपन पाठ में उन्होंने बताया है। ಮುದ್ದು ಮಕ್ಕಳೇ, ಇಂದು ನಾವು 10ನೇ ತರಗತಿಯ ಹೊಸದಾದಂಥ ಒಂದು ಅಧ್ಯಾಯ ಮೇರಾ ಬಚಪನ್ ನನ್ನ ಒಂದು ಬಾಲ್ಯ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಆತ್ಮಕಥೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪೂರ್ವ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳು ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಪಿಜೆ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಅವರು ಬರೀತಾರೆ. ಅವರ ಒಂದು ಜೀವನದೊಳಗೆ ಅವರು ಏನೇನು ಅನುಭವಗಳಾದವು, ಬಾಲ್ಯದೊಳಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಸವಿ ನೆನಪುಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನ ಜೀವನಾನು ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಲ್ಪಡಿಸ್ತಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಅವರ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು, ಅವರ ಒಂದು ಜನಿಸಿದಂಥ ಊರು, ಅವರ ಶಿಕ್ಷಣ, ಅವರ ಒಂದು ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿದಂಥ ಒಂದು ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು, ಜೊತೆಗೆ ಅವರ ಒಂದು ಸಹೋದರ ಮತ್ತು ಅವರ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕಪ್ಪರ ಪ್ರಭಾವ ಯಾವ ರೀತಿ ಇತ್ತು, ಅವರ ಮಾವರ ಒಂದು ಪ್ರಭಾವ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿತ್ತು ಅನ್ನೋ ಅವನ ಸ್ನೇಹಿತರು, ಇವೆಲ್ಲರ ಒಂದು ತಿಳಿತು ಕುರಿತಾದಂಥ ಒಂದು ಪಾಠ ಯಾವುದಂದಾಗ ಈ ಮೇರಾ ಬಚಪನ್ ಪಾಠ ಅಂದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗಲಾರ್ದು ಮಕ್ಕಳೇ. और उनका पहला परिचय डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी का परिचय। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी का जन्म हुआ है 15 अक्टूबर 1931 में उनका जन्म हुआ था। उनका जन्मस्थल है तमिलनाडु के रामेश्वर में उनका जन्म हुआ था और उनका कार्य उन्होंने विज्ञानी और राष्ट्रपति का कार्य भी उन्होंने किया था। और बच्चों, आप सभी भी अपना किताब को लिए वहाँ उनका परिचय जान लेंगे। 36 ಪುಟ ಸಂಖ್ಯಾ ಕೋಲಿಯೇ ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ 36 ತೆಗೀರಿ ಮಕ್ಕಳೇ. ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಎಪಿಜೆ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಅವರ ಒಂದು ಪರಿಚಯನ ಮಾಡೋಣಂತ. लेखक परिचय देखो, अब्दुल कलाम जी का पूरा नाम है अवुल फकीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम। देखो, अब्दुल कलाम जी का आप सभी भी अब्दुल कलाम जी का नाम बोलिए तो आप क्या कहते हैं? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। एपीजे इसका अर्थ है अवुल फकीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम। अब्दुल कलाम जी का ये पूरा नाम है और उनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 में उनका जन्म हुआ था। बड़े वैज्ञानिक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी ने 25 जुलाई 2002 से 24 जुलाई 2007 तक हमारे देश के राष्ट्रपति थे। देश के आदर्श तथा जीवनवादी राष्ट्रपति के नाम से भारत के करोड़ करोड़ हृदयों में प्रतिष्ठान। कलाम जी अपनी 82 उम्र में भी अनेक सामाजिक प्रगतिशील आंदोलन में अत्यंत सक्रिय रहे। बच्चों तथा युवकों से चैतन्यशील एवं बहुमुखी व्यक्तित्व के निर्माणार्थ अपने नए अभियान का मंत्र मैं क्या दूँ। देखो, उन्होंने उनका एक अभियान मंत्र था मैं क्या दूँ, देश मुझे क्या दिया है, ये छोड़कर उन्होंने बताया कि मैं क्या दूँ। स्वपरिवर्तन की और उन्मुक्त इस अभियान को उद्घोष ताकि ईमानदार कार्य एवं ईमानदार का नाम। देखो, समाज में बेईमानी से हम तो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना चाहता है, मगर ईमानदार सदा जनता के दिलों में रहता है। इसीलिए ईमानदारों का कार्य एवं ईमानदारों का नाम, जो कार्य ईमानदारी से कार्य करता है ना, और जनता के हृदय में रहता है। जो बेईमानी से कार्य करता है ना, वो सदा जनता के दोषित व्यक्ति कहलाता है। होमपाल अभियान द्वारा आप बचपन में ही इन सवालों को बोलना चाहता है कि मैं देश के लिए क्या दे सकता हूँ, समाज एवं परिसर के लिए क्या
कर सकता हूँ। देखो बचपन से ही उनका एक चिंता था, मैं देश के लिए क्या दे सकता हूँ और परिसर के लिए, समाज के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, इस तरह उनका विचार थे। ಮುದ್ದು ಮಕ್ಕಳೇ, ಇಂದು ನಾವು APJ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಅವರ ಒಂದು ಕುರಿತಾದಂಥ ನನ್ನ ಒಂದು ಬಾಲ್ಯ ಅನ್ನೋ ಕುರಿತಾದಂಥ ಒಂದು ಪಾಠದ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋಣ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಅವರೊಂದು ಒಂದು ಜನ್ಮದ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. APJ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಅವರು 15 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 1931 ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಒಂದು ರಾಮೇಶ್ವರದೊಳಗೆ ಜನಿಸ್ತಾರ. ಇವರ ಒಂದು ಪೂರ್ಣ ಹೆಸರು ಅವುಲ್ ಫಕೀರ್ ಜೈನುಲಾಬುದ್ದೀನ್ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಇವರೊಂದು ಪೂರ್ಣ ಹೆಸರಾಗಿತ್ತು. ಇವರ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ 25 ಜುಲೈ 2002ರಿಂದ ಹಿಡಿದು 24/7/2007 ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಒಬ್ಬ ಜನರ ಒಂದು ಹೃದಯ ಮಿಡಿಸುವಂಥ ಒಬ್ಬ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳಾಗಿ, ಸಮಾಜದ ಒಬ್ಬ ಸುಧಾರಕನಾಗಿ, ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಯುವಕ ಮತ್ತು ಮುದ್ದು ಮಕ್ಕಳ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿಯ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದವರು ಯಾರಂದಾಗ ಅದು ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಅಂದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗಲಾರ್ದು ಮಕ್ಕಳೇ. ಅವರ ಒಂದು ಉದ್ಘೋಷಣೆ ಆಗಿತ್ತು, ಮೈ ಕ್ಯಾ ದೇ ಸಕ್ತಾ ಹೂँ, ದೇಶ ಕೆ ಲಿಯೆ ಮೈ ಕ್ಯಾ ದೇ ಸಕ್ತಾ ಹೂँ, ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾ ಏನು ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಅವರೊಂದು ಪ್ರಮುಖವಾದಂಥ ಒಂದು ಉದ್ಘೋಷವಾಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗಲಾರ್ದು. ಅವರ ಒಂದು ಮಂತ್ರ ಆಗಿತ್ತು ಅದು. ಅದಲ್ಲದೆ ಇವರು ಸಮಾಜದ ಸೇವೆಗೋಸ್ಕರ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಮುಡುಪಾಗಿಟ್ಟಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕರ ಒಂದು ಜನರನ್ನ ಹೃದಯ ಮಿಡಿಸುವಂಥ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಯಾರಾಗಿದ್ದಾರಂದಾಗ ಅದು ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಅವರು ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ತಪ್ಪಾಗಲಾರ್ದು. ಇವತ್ತು ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು, ಬೇನಾಮಿ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನರ ಒಂದು ಕಂಗೆನಿಗೆ ಗುರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಥದ್ರೊಳಗೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಯಿಂದ ಸಮಾಜದ ಸೇವೆಗೋಸ್ಕರ ಅವರ ಒಂದು ಜೀವನ ನಿಸ್ವಾರ್ಥಕತೆಯಿಂದ ಜನರ ಹೃದಯದೊಳಗಿರ್ತೈತೆ ಅಂದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗಲಾರ್ದು. ಇವತ್ತು ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು, ಸಮಾಜದೊಳಗೆ ಕೋಟಿ ಹಣ ಮಾಡಿ ಬದುಕ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಅವ್ರು ಯಾರು ಜನರ ಒಂದು ಹೃದಯದೊಳಗೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕೀಳಾಗಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನ. ಆದ್ರೆ ಸಮಾಜಗೋಸ್ಕರ ತಾವೇನು ಕೊಟ್ಟೇವಿ, ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಅರ್ಪಿಸಿದಂಥ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಜನರ ಹೃದಯದೊಳಗಿರ್ತಾರೆ. ಅಂಥ ಹೃದಯದೊಳಗಿರುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಯಾರಂದಾಗ ಈ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪಾಠದ ಒಬ್ಬ ಲೇಖಕರು, ನಮ್ಮ ಮಾಜಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳು ಯಾರಂದಾಗ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಅವರಂದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗಲಾರ್ದು. ಅವರೊಂದು ಜೀವನದ ಒಂದೇ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶಗಳು ಎರಡು ಉದ್ದೇಶಗಳು. ಮೈ ದೇಶ ಕೆ ಲಿಯೆ ಕ್ಯಾ ದೇ ಸಕ್ತಾ ಹೂँ, ನಾ ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನು ಕೊಡ್ಬೋದು, और मैं समाज और ಪರಿಸರ ಕೆ ಲಿಯೆ ಕ್ಯಾ ಕರ್ ಸಕ್ತಾ ಹೂँ, ನಾನು ಸಮಾಜ ಮತ್ತು ಪರಿಸರಗೋಸ್ಕರ ಏನೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಎರಡು ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಪದಗಳು ಅವ್ರನ್ನ ಬಹಳಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಮಾತುಗಳು ಅವ್ರನ್ನ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಾಡ್ಯಾವ ಅಂದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗಲಾರ್ದು ಮಕ್ಕಳೇ. बच्चों आप सभी भी अपना किताब खोलिए, पेज नंबर 32. बच्चों आप सभी भी इस कथन के द्वारा आप क्या सीख सकते हैं. ಮಕ್ಕಳು ಈ ಒಂದು ಕಥೆಯಿಂದ ನೀವೇನು ಕಲಿತೀರಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ. इस पाठ द्वारा छात्र सादगी, धार्मिक सहिष्णुता, मिलजुल कर रहना और किताबें पढ़ने का प्रयोजन आदि की प्रेरणा पा सकते हैं. देखो, इस पाठ के द्वारा आप सभी भी धार्मिक सहिष्णुता, सादगी, मिलजुल कर रहना और किताब पढ़ने को प्रयोजन आदि का प्रेरणा आप सबको भी मिल सकता है. ಮುದ್ದು ಮಕ್ಕಳೇ, ಈ ಒಂದು ಪಾಠದ ಮುಖಾಂತರ ಸಾದಗಿ, ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಬಾಳುವುದು, ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಹಿಷ್ಣುತಾ, ಇಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ, ಮುಸ್ಲಿಂ, ಕ್ರೈಸ್ತ ಯಾವುದೇ ಜಾತಿಗಳಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲರೂ ನಾವು ಭಾರತೀಯರನ್ನೋ ಒಂದು ಸಹಿಷ್ಣುತೆ ಭಾವನೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಸೋದಾಯ್ತು. ಅವ್ರು ಮಿಲ್ಜುಲ್ ಕರ್ರನ, ಎಲ್ಲರೂ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನಿಂದ ಒಂದು ಬಾಳೋದು. ಅವ್ರ ಕಿತಾಬ್ ಪಡ್ನೇಕ ಪ್ರಯೋಜನ, ಹೆಚ್ಚು ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನ ಓದೋದ್ರಿಂದ ಆಗುವಂಥ ಒಂದು ಲಾಭಗಳು. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನೈತಿ, ಓದೋ ಹವ್ಯಾಸ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟೈತಿ. ನೀವೇ ನೋಡ್ರಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಗೆ ಓದಂದ್ರೆ ಅವ ನಿದ್ದೆ ಬರ ಅಂತೈತಿ, ಅಪ್ಪ ನಿದ್ದೆ ಬರ ಅಂತೈತಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅಭ್ಯಾಸ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡ್ರಿ. ಆದ್ರೆ ಓದಿನಿಂದ ಜ್ಞಾನಾರ್ಜನೆ ಆಗುತ್ತಾ, ಪದಪುಂಜಗಳ ಒಂದು ಜ್ಞಾನ ಬೆಳೀತದೆ ಅಂದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗಲಾರ್ದು ಮಕ್ಕಳೇ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಓದೋದಿಲ್ಲ, ಮೊಬೈಲ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಮುಂಜಾನೆಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಸಂಜೆ ಮಟ್ಟ ನೋಡಿದ್ರು ಅದನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನೋಡ್ತೀವಿ, ಅದರೊಳಗೆ ಏನೈತಿ ಅನ್ನೋದು ಹೊಸದನ್ನು ತೆಗೆದು ನೋಡ್ತೀರಿ, ವಿನಃ ಓದ್ರಿ ಬರೀರಿ ಅಂದರೆ ಇವತ್ತು ಅದನ್ನು ಯಾರೂ ಮಾಡ್ತಾಯಿಲ್ಲ. ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಓದೋದ್ರಿಂದ ಭಾಳಷ್ಟು ಪದಗಳ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು, ಶಬ್ದ ಭಂಡಾರ ನಿಮಗೆ ವೃದ್ಧಿಸ್ತೈತೆ ಅಂದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗಲಾರ್ದು. ಹೊಸ ವಿಚಾರಗಳು ಬರ್ತಾವೆ, ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕವಾದಂಥ ಒಂದು ಶಬ್ದಕೋಶಗಳು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬೆಳೀತಾವೆ ಅಂದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗಲಾರ್ದು. ಈ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಧಾರೆಗಳು ಈ ಪಾಠದಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ತಿಳಿತಾವೆ ಅಂದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗಲಾರ್ದು ಮಕ್ಕಳೇ.
पाठ की और ध्यान रखो बच्चों। मेरा जन्म मद्रास राज्य अब तमिलनाडु के रामेश्वर कस्बे एक मध्यवर्गीय परिवार में मेरा जन्म हुआ था। मेरा पिता जैनुलाब्दीन की कोई बहुत अच्छी औपचारिक शिक्षा नहीं हुई थी और न ही वे कोई बहुत धनी व्यक्ति थे। इसके बावजूद भी वो बुद्धिमान थे और उनमें उदारता की सच्ची भावना थी। मेरी माँ आशी अम्मा उनकी आदर्श जीवन संगिनी थी। मेरे माता पिता को हमारे समाज में एक आदर्श दंपति के रूप में देखा जाता था। देखो कितना सुंदर से अपने जीवन के बारे में यहाँ अब्दुल कलाम जी ने बताते हैं। देखो, मेरा जन्म मद्रास राज्य, पहले उस राज्य को हम क्या कहते थे, तमिलनाडु को मद्रास राज्य कहते थे, अब वो तमिलनाडु नाम से माना जाता है। मेरा जन्म मद्रास राज्य में रामेश्वर में मेरा जन्म हुआ था। रामेश्वर में कस्बे का अर्थ मैं यहाँ लिखा है छोटा एक शहर, चिक्का ಒಂದು ನಗರದೊಳಗ कस्बे के एक मध्यवर्गीय परिवार में, यानी एक समाज में अमीर लोग, गरीब लोग और मध्यवर्गीय लोग रहते हैं ना, उसी तरह मेरा जन्म एक मध्यवर्गीय परिवार में मेरा जन्म हुआ था। ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಅವರು ತಮ್ಮ ಒಂದು ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಮಕ್ಕಳೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನನ್ನ ಒಂದು ಜನ್ಮ ಹಿಂದಿನ ಮದ್ರಾಸ್, ಇಂದಿನ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಒಂದು ರಾಮೇಶ್ವರಂ ಎನ್ನೋ ಒಂದು ನಗರದೊಳಗೆ ಶಹರದೊಳಗೆ ನನ್ನ ಒಂದು ಜನ್ಮ। ಕಸ್ಬೆ का अर्थ मैंने यहाँ लिखा है, कस्बे का अर्थ है छोटा ಕಸ್ಬಾ, ಏನಿ ಛೋಟಾ ಶಹರ, ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಅಂತ ಒಂದು ನಗರದೊಳಗೆ ಇವರೊಂದು ಜನ್ಮ ಆಯಿತು। ಮೇರಾ ಪಿತಾ ಜೈನುಲಾಬ್ದೀನ್ ಥಿ, ನನ್ನ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕದಾದಂಥ ಒಂದು ನಗರದೊಳಗೆ ನನ್ನ ಜನ್ಮ ಆಯಿತು। ನನ್ನ ತಂದೆ ಜೈನುಲಾಬ್ದೀನ್ और बहुत ही अच्छे औपचारिक शिक्षा नहीं हुई थी। देखो, उनका पिताजी का शिक्षण उतना अच्छा तरह से नहीं हुआ था। ಅವರ ತಂದೆ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಣ ಒಂದು ಅಷ್ಟೊಂದು ಏನಾಗಿದ್ದಿಲ್ಲ, ಉನ್ನತವಾದಂಥ ಶಿಕ್ಷಣನ ಅವ್ರು ಪಡೆದಿದ್ದಿಲ್ಲ। और ना ही वे कोई बहुत धनी व्यक्ति थे, इसके बावजूद भी वो हृदय से बहुत बड़ा व्यक्ति थे। ಈ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಣನ ಅಷ್ಟೊಂದು ಪಡೆದಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅವ್ರ ತಂದೆಗಳು, ಆದರೆ ಹೃದಯವಂತಿಕೆಯಿಂದ ಬಹಳಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗಿದ್ದರು। इसके बावजूद भी वो बुद्धिमान थी। शिक्षा पाने से हम तो बुद्धिमान नहीं माना सकता है। ಇವತ್ತು ನಾವು ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆದುಬಿಟ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಬುದ್ಧಿವಂತರು, ಚಾತುರರು, ಸೃಜನಶೀಲರು ಅನ್ನೋದು ಬಹಳಷ್ಟು ತಪ್ಪು। ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡಿಲಾರ್ದು ಎಷ್ಟೊಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಇವತ್ತು ನಾವು ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಇರ್ಬೋದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ಬೋದು। ಹಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಅವ್ರ ತಂದೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆದಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅಂದರೂ ಭಾಳಷ್ಟು ಏನಾಗಿದ್ದರು, ಸಮಾಜದ ಒಂದು ಕೌಶಲ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಉಳ್ಳಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಯಾರಾಗಿದ್ದರು, ಸಮಾಜದ ಅರಿವು ಇರುವಂಥ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಯಾರಾಗಿದ್ದಾಗ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಅವ್ರ ತಂದೆ ಜೈನುಲಾಬ್ದೀನರಾಗಿದ್ದರು, ಬಹಳಷ್ಟು बुद्धिವಂತರು ಆಗಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು। और उनमें उदारता की सच्ची भावना थी। देखो, उनमें उदारता यानी सच सबको भी एक समान देखने वाला एक बहुत बड़ा सच्ची भावना उनमें थे। ಅವರಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಒಂದು ಎಲ್ಲರೂ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಭಾವನೆ, ದೊಡ್ಡದಾದಂಥ ಮನಸ್ಸು ಯಾರಲ್ಲಿ ತಂದಾಗ ಅದು ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಅವ್ರ ತಂದೆಯ ಒಳಗಿತ್ತು ಅಂತಂದು ಅವರು ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಅವ್ರ ತಮ್ಮ ತಂದೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಮನಮೋಹಕವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳೇ। ಮೇರಿ ಮಾ ಆಶಿಯಮ್ಮ, देखो मेरी माँ आशी अम्मा, ನನ್ನ ತಾಯಿ ಆಶಿ ಅಮ್ಮ, उनकी आदर्श जीवन संगिनी थी। ನನ್ನ ಒಂದು ತಾಯಿ ನನ್ನ ತಂದೆಗೆ ಒಬ್ಬ ಆದರ್ಶೀಯ ಹೆಂಡತಿಯಾಗಿದ್ದರು, ಆದರ್ಶ ಒಂದು ಪತ್ನಿಯಾಗಿದ್ದರು ಅಂತಂದು ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಅವರು ತನ್ನ ಒಂದು ತಾಯಿಯವರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ। मेरे माता पिता को हमारे समाज में एक आदर्श दंपति के रूप में देखा जाता था। देखो, उनके परिवार में, उनके समाज में जैनुलाब्दीन और आशी अम्मा दोनों को भी एक आदर्श दंपति के रूप में देखा जाता था। अब्दुल कलाम जी का पिता का नाम है जैनुलाब्दीन
ये आप सभी भी याद रखिए। उनका पिताजी का नाम है जैनुलाब्दीन और माता का नाम है आशियम्मा। अब्दुल कलाम का पिताजी का नाम जैनुलाब्दीन और माता का नाम आशियम्मा। ये दोनों भी उनके समाज में रहने वाला एक आदर्श ದಂಪತಿ के रूप में देखा जाता था। ಇವರ ಒಂದು ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳನ್ನ ಆಶಿಯಮ್ಮ ಮತ್ತು ಜೈನುಲಾಬ್ದೀನ್ ಇಬ್ಬರನ್ನು ಸಮಾಜ ಒಬ್ಬ ಆದರ್ಶ ದಂಪತಿಗಳಂತಂದು ನೋಡ್ಕೊತಿದ್ರು ಮಕ್ಕಳೇ। मैं कई बच्चों में से एक था, लंबे चौड़ा व सुंदर, माता पिता की छोटी कद काठी का साधारण सा दिखाने वाला बच्चा। हम लोग अपने पुश्तैनी घर में रहते थे। रामेश्वरम की मस्जिद वाली गली में बना यह घर चूने पत्थर व ईंटी से बना, पक्का और बड़ा था। मेरे पिता आडंबरहीन व्यक्ति थे और सभी अनावश्यक एवं ऐशा आराम वाली चीज़ों से दूर रहते थे, पर घर में सभी आवश्यक चीज़ समुचित मात्रा में सुलभता से उपलब्ध थी। वास्तव में मैं कहूँगा कि मेरा बचपन बहुत ही निश्चिंतता और सादगी में बीता। भौतिक एवं भावनात्मक दोनों ही दृष्टियों से। देखो अब्दुल कलाम जी ने अपने जीवन के बारे में यहाँ बताते हुए कहा कि मैं कई बच्चों के तरह मैं भी एक लड़का था और मेरे लंबे और चौड़ा सुंदर माता पिता के दिखाने वाला एक लड़का था, और माता पिता सा छोटी सी कद काठी का साधारण दिखाने वाला, छोटी सी कट और साधारण ही दिखाने वाला एक लड़का मैं था। हम लोग सभी भी अपने पुश्तैनी का अर्थ है पुरातन घर में हम रहते थे। और रामेश्वर की मस्जिद वाली गली से लेकर गली में आने वाला घर है। यह घर चूना पत्थर और ईंटी से एक घर को बनाया है, बहुत पक्का वाला बड़ा घर है। और मेरा पिता एक आडंबरहीन व्यक्ति थे और सभी अनावश्यक एवं ऐशारामी वाली चीज़ों से मेरा पिता बहुत दूर रहते थे। इसके अलावा घर में सभी आवश्यक चीज़ों से हम सबको समुचित रूप में ही हमको उपलब्धित करने वाला व्यक्ति थे मेरा पिताजी। और वास्तव में मैं सभी देखकर अपने आप को मैं कहूँगा कि मैं निश्चित से सादगी बिता एवं निश्चितता और सादगी बिना भौतिक एवं भावनात्मक दृष्टि से अपने आप को सौभाग्यशाली मैं कहूँगा। ಮಕ್ಕಳೇ, ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ನಾನು ಎಲ್ಲರ ಹಂಗ ಒಬ್ಬ ಸಾಧಾರಣ ಮೈಕಟ್ಟುಳ್ಳುವಂಥ ಒಬ್ಬ ಉದ್ದ ಮತ್ತು ಸುಂದರವಾಗಿ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳ ಸದ್ರೂಪ ಇರುವಂಥ ಒಬ್ಬ ಮಗನಾಗಿದ್ದೆ, ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣದಂಥ ಒಂದು ಗದ್ದ ಸಾಧಾರಣ ಮೈಕಟ್ಟು ಇರುವಂಥ ಒಬ್ಬ ಬಾಲಕನಾಗಿದ್ದೆ। ನಮ್ಮ ಒಂದು ಮನೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಒಂದು ಹಳೆಯ ಮನೆಯಾಗಿತ್ತು। ಪುಸ್ತೇನಿ ಅಂದ್ರೆ ಹಳೆಯದಾದಂಥ ಮನೆ। ಈ ಮನೆ ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತೈತಿ ಅಂದ್ರೆ ರಾಮೇಶ್ವರದೊಳಗೆ ಬರ್ತೈತಿ। ರಾಮೇಶ್ವರದ ಒಂದು ಮುಸ್ಲಿಮರ ಒಂದು ವಟಾರದೊಳಗೆ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ। ಈ ಮನೆನ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ಯಾರ? ಸುಣ್ಣ, ಕಲ್ಲು, ಇಟ್ಟಿಗೆಯಿಂದ ಬಹಳಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿಮುಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಈ ಮನೆನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ। ನನ್ನ ಒಂದು ತಂದೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಏನಾಗಿದ್ದರು, ಆಡಂಬರಹೀನ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗಿದ್ದರು। ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಐಷಾರಾಮಿ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ, ಜೀವನಾನ ದುಂದುವೆಚ್ಚಮಯವಾದಂಥ ಒಂದು ಜೀವನಾನ ಅವರು ಕಳೀತಿದ್ದಿಲ್ಲ। ಜೊತೆಗೆ ನನ್ನ ತಂದೆಗಳು ಮನೆಗೆ ಬೇಕಾಗುವಂಥ ಎಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಸುಲಭವಾಗಿ ಕೊಡಿಸುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗಿದ್ದರು। ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ನನಗೆ ಬೇಕಾಗುವಂಥ ಅವಶ್ಯಕ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ನನ್ನ ತಂದೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಕೊಡಿಸಿದ್ರಲ್ಲ, ಈ ಎರಡೂ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ನನ್ನನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಸೌಭಾಗ್ಯಶಾಲಿ, ನನ್ನನ್ನು ನಾನು ಬಹಳಷ್ಟು ಪುಣ್ಯಶಾಲಿ ಅನ್ಕೊತೀನಿ ಅಂತ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಅವರು ತಮ್ಮ ಒಂದು ಬಾಲ್ಯದ ಒಂದು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ। ಮಕ್ಕಳೇ, मैं प्राय अपनी माँ के साथ ही रसोई में नीचे बैठकर खाना खाया करता था।
वे मेरे सामने केला का पत्ता बिछाती और फिर उस पर चावल एवं सुगंधित स्वादिष्ट सांभर डालती, साथ में घर में बना अचार और नारियल की ताज़ी चटनी भी होती। देखो, मैं अपना प्रायः अपनी माँ के साथ रसोई में जाते तो तब माँ ने मुझे खाने के लिए मेरे सामने केले के पत्ते बिछाती थी, बाद में उस पर चावल यानी खाना डालती थी, बाद में एवं स्वादिष्ट सांभर डालती थी, बाद में घर में बनाया हुआ अचार और नारियल की ताज़ी चटनी डालती थी माँ ने। ಮಕ್ಕಳೇ, ಅವ್ರ ಹತ್ರ ನನಗೇನಾದರೂ ಹೊಟ್ಟೆ ಹಸುವಾತಂದ್ರೆ ನನ್ನ ತಾಯಿ ಒಂದು ಅಡುಗೆ ಮನೆಗೆ ರಸೋಯಿಗೆ ಮತ್ಲಬ ಖಾನಾ ಪಕಾನೆ ವಾಲ ಸ್ಥಳ ಆ ಅಡುಗೆ ಮನೆಗೆ ನಾ ಹೋಗ್ತಿದ್ಯಾ, ಹೋಗಿ ಕುಳಿತರೆ ಸಾಕು ನನ್ನ ತಾಯಿ ನನ್ನ ಎದುರಿಗೆ ಆ ಒಂದು ಬಾಳೆ ಎಲೆ ಹಾಕ್ತಿದ್ಲು, ಬಾಳೆ ಎಲೆ ಹಾಕಿ ಅದರೊಳಗೆ ಅನ್ನ ಹಾಕ್ತಿದ್ಲು. ಅನ್ನ ಒಂದು ಸುಗಂಧ ಭರಿತವಾದಂಥ ಒಂದು ಸ್ವಾದಿಷ್ಟ ಮತ್ತು ಬಹಳಷ್ಟು ಸಾಂಬಾರು ಪದಾರ್ಥ ಒಂದು ರಸಪೂರವುಳ್ಳಂಥ ಒಂದು ಸಾಂಬಾರನ್ನ ಅದರೊಳಗೆ ಹಾಕ್ತಿದ್ರು. ಜೊತೆಗೆ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಮಾಡಿದಂಥ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಮತ್ತು ಆಗ ತಾನು ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರು ತಂದಂಥ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿಯ ಒಂದು ಚಟ್ನಿನ ಹಾಕ್ತಿದ್ರು. आपको ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है, आशिया माँ ने अब्दुल कलाम को खाने के लिए क्या क्या देती थी? पीछे भी वो प्रश्न है, इसलिए बच्चों इस पर आप ख्याल रखो. और ऊपर भी वहाँ प्रश्न है ना, अब्दुल कलाम अपने आप को बहुत निश्चितता और सादगी बिताने का कारण क्या है, वो भी प्रश्न आपको पूछा जा सकता है. इसीलिए ये दोनों प्रश्न पर आप सदा स्मरण रखो और याद रखिए, क्योंकि ये प्रश्न दोनों आपको 2 या 3 अंक में आ जाता है, एनुअल प्रश्न में भी आ सकता है. इसीलिए इस पर आप नज़र रखिए. ಮಕ್ಕಳೇ, ಈ ಒಂದು 2 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ನೀವು ಬಹಳಷ್ಟು ಸಲ ಕೇಳ್ಯಾರ. ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಈ 2 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ, ಒಂದು ಆಸಿಯಂ ಅವರು ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಅವರಿಗೆ ಊಟ ಉಣ್ಣಲು ಏನೇನು ಕೊಡ್ತಿದ್ರು, ಇನ್ನೊಂದು ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಒಬ್ಬ ಸ್ಥಿತಿವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಕರೆದುಕೊಂತಿದ್ರು, ಈ 2 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಲ ಕೇಳ್ಯಾರ ಮಕ್ಕಳೇ. ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಇರಲಿ ಮಕ್ಕಳೇ. आगे देखिए बच्चों, वहाँ प्रतिष्ठित शिव मंदिर जिसके कारण रामेश्वरम प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है, का हमारा घर से 10 मिनट का पैदल रास्ता था. जिस इलाके में हम रहते थे वहाँ मुस्लिम बहुल था, लेकिन वहाँ कुछ हिंदू परिवार भी थे जो अपने मुसलमान पड़ोसियों के साथ मिलजुल कर रहते थे. हमारे इलाके में एक बहुत ही पुरानी मस्जिद थी जहाँ शाम को नमाज के लिए मेरा पिताजी मुझे अपने साथ ले जाते थे. देखो, आपको 1 अंक में ये प्रश्न पूछा जा सकता है, रामेश्वरम किसके लिए प्रसिद्ध है? रामेश्वरम वहाँ रहने वाला शिव मंदिर के लिए वह प्रसिद्ध है और एक प्रतिष्ठित तीर्थस्थल भी माना जाता है. हमारे घर रामेश्वर का वो मंदिर है ना, उस मंदिर से 10 मिनट में हम पैदल वहाँ चले गए तो हमारा घर आता है. और वहाँ मुसलमान बहुत लोग रहता है, लेकिन कुछ हिंदू परिवार भी वहाँ है और वह मुसलमानों के साथ और मुसलमानों के पड़ोसन के साथ मिलजुल कर रहते हैं. और हमारा इलाके में पुरानी मस्जिद भी वहाँ है और मेरा पिताजी वहाँ शाम को मुझे अपने साथ नमाज करने के लिए वहाँ उनके साथ ले जाते थे. ಮಕ್ಕಳೇ, ಇಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಅವರು ನಮ್ಮ ಒಂದು ರಾಮೇಶ್ವರಂ ಯಾವ ಕಾರಣದಿಂದ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗೈತಿ, ರಾಮೇಶ್ವರಂ ಯಾವ ಕಾರಣದಿಂದ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗೈತೆ ಅಂದಾಗ, ರಾಮೇಶ್ವರದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಒಂದು ಶಿವಮಂದಿರ ಬಹಳಷ್ಟು ಒಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದಂಥ ಒಂದು ತೀರ್ಥ ಸ್ಥಳ. ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ರಾಮೇಶ್ವರಂ ಏನಾಗೈತಿ, ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಖ್ಯಾತವಾಗೈತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಿಂದ ನಾವು ನಡ್ಕೊತ ಹೋದ್ರೆ 10 ನಿಮಿಷದೊಳಗೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮನೆಯನ್ನು ಮುಟ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅವ್ರ ಹೇಳ್ತಾರೆ. और जो लोग हम लोग रहते थे ना, वहाँ मुसलमानों का बहुत लोग रहते हैं. ನಾವಿರುವಂಥ ಒಂದು ವಟಾರ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಮುಸಲ್ಮಾನರಿದ್ದರು. और कुछ हिंदू परिवार भी वहाँ थे. ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಹಿಂದೂಗಳ ಮನೆಯೂ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಮನೆಗಳಿದ್ವು ಅಂತ ಅವ್ರ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ಮತ್ತು ಹಿಂದೂ ಇವರಿಬ್ಬರು ಕೂಡಿಕೊಂಡು ನಾವು
ಇರ್ತಿದ್ವಿ ಅಂತ ಅವ್ರ ಹತ್ರ. ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ತಂದೆ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಹಳೆಯದಾದಂಥ ಮುಸಲ್ಮಾನರ ಒಂದು ಮಸೂದಿ ಇತ್ತು. ಆ ಮಸೂದಿಗೆ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ನನ್ನ ತಂದೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ನನ್ನನ್ನು ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. बच्चों, अगले क्लास में आपको मैं इस पाठ के बारे में बताऊंगा. आप सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद.